एक और वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लग के आ गया। बांग्लादेश नेशनलिटी इनका भी रोमानिया का वीज़ा आज रिसीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शफीक भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका वीज़ा लग गया मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया। आपके लिए आप बहुत हेल्प किया मेरे को, क्या क्या चाहिए क्या क्या पेपर पूरा रेडी करके दिया। एम्बेसी में गया, कुछ क्वेश्चन पूछा, कौन सा कंपनी में जा रहा है, क्या काम करने जा रहा है, इधर क्या काम करता है, कितना एक्सपीरियंस है। शफीक भाई आप ज़रा बदला में बताओ, कुछ ही बात में बताओ ताकि जो आपके बंगाली भाई हैं उनको भी आवाज़ आए कि क्या क्या पूछा गया और आपको इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसी करवाई, आप कितने खुश हो, सारी चीज़ें आप बताओ, आप बदला में बताओ। আজকে আমি অনেক খুশি। আমার আরমান ভাই আমাকে অনেক হেল্প করেছে। আমি দুবাইতে আছি আজকে 17 বছর ধরে, অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় চেষ্টা করতেছি কিন্তু কাম হয় নাই। কিন্তু আরমান ভাইয়ের মাধ্যমে আমি সব কিছু রেডি করে দিয়েছি। আরমান ভাই রোমানিয়া যাওয়ার জন্য যত কাগজপত্র জন্য যা দরকার সব কিছু রেডি করেছে আরমান ভাই। তো আরমান ভাইকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। সে খুব একটা ভালো একটা মানুষ, আমার জন্য আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো একটা কাম করে দিতেছে। আমি ভিসা পাইছি, আমি এখন রোমানিয়া চলে যাবো ইনশাল্লাহ। তো যা যা করার দরকার সব কিছু আরমান ভাই করে দিতে, খুব ভালোভাবে করে দিতে, কোনো সমস্যা হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ।